हुकूमत से निकलने के बाद एलॉन मस्क के ट्रंप पर संगीन इल्जामात। एक्स पर पैगाम में ट्रंप को आड़े हाथों ले लिया। कहा $4 ट्रिलियन बिग ब्यूटी बिल कभी नहीं दिखाया गया। बिल उजलत में मंजूर किया गया कि अरकान भी ना पढ़ सके। अब बड़े इंकशाफ का वक्त आ गया है। असल डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन की फाइनल में मौजूद हैं। ट्रंप इंतजामिया इसलिए जेफरी एप्स्टीन फाइल्स पब्लिक नहीं कर रही। याद रखें, सच एक दिन जरूर सामने आएगा। मेरे बगैर सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार जाते। मेरे बगैर डेमोक्रेट्स को ऐवान में कंट्रोल मिल जाता। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं एलॉन मस्क की तनकीद से बहुत मायूसी हुई है। एलॉन मस्क बिल के मामलात से बाखूबी वाकिफ थे। एलॉन मस्क ने अमेरिका में नई सियासी जमात बनाने के लिए एक्स पर राय मांग ली। कहा कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका में एक नई सियासी जमात बनाई जाए। ऐसी नई सियासी जमात जो हकीकत में 80% आवाम की नुमाइंदगी करे। ट्रंप टैरिफ रवां साल की दूसरी शशमाही में के साथ बाजारी लाएगा। सदर ट्रंप की एलॉन मस्क को कंपनियों को हासिल सब्सिडी खत्म करने की धमकी। ट्रुथ सोशल मीडिया पर बयान में कहा, मस्क की सब्सिडीज और मुआहदे खत्म करने से अरबों डॉलर्स बचाए जा सकते हैं। हमेशा हैरान रहता था कि बाइडन ने ऐसा क्यों नहीं किया। एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयर्स 15% गिर गए। आलमी इदारों को भारत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाना होगा। भारत ने पानी रोककर एटमी जंग के खतरे की बुनियाद रखी। दुनिया का कोई महज़्ज़ब मुल्क भारतीय इक़दामात की हिमायत नहीं कर सकता। अगली बार जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त नहीं होगा। पाकिस्तानी सफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो का मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में खिताब। कहा, जंग का नतीजा ये है कि भारत कश्मीर को दो तरफा तनाज़ा मान गया। अमरीकी सदर ने कश्मीर को आलमी तनाज़ा करार दिया। ये कहना गलत है कि मकबूजा कश्मीर में कोई भी वाक़या पाकिस्तान से होता है। कश्मीरी अवाम जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं तो रद्द अमल भी देंगे। भारत के साथ कश्मीर पर बात होगी क्योंकि दोनों ममालिक में तनाज़ा यही है। भारत ने पहलगाम पर गैर जानिबदार इंक्वायरी से इनकार किया। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन की पेशकश को मुस्तरद किया। अमरीकी सदर की सालिसी की पेशकश भी मुस्तरद की। भारत का लदम BLA TTP जैसी दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग करता है। पाकिस्तान ने भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के कई सबूत पेश किए। भारतीय हाजिर सर्विस नेवी अफसर कुलभूषण की गिरफ्तारी वाज़ेह सबूत है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने का पार्लिमानी वफ़द के एजाज़ में इस्तकबालिया। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तानी कम्युनिटी के अहम और बाअसर अरकान भी शरीक हुए। बिलावल ने अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों को सिफारती मुहिम पर एतमाद में लिया। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी अमन व खुशहाली के मकसद में हिस्सा लें। पाकिस्तान ने कशीदगी में जिम्मेदार फरीक के तौर पर किरदार अदा किया। आलमी बरादरी क़याम अमन की कोशिश में हमारा साथ दे। जनूबी एशिया में पायदार अमन का इन्हसार जामे मुकालमे पर है। ऐसा पुरअमन जनूबी एशिया जहाँ पाक भारत तिजारत मामूल पर आए। But how fantastic would it be all the way from Pakistan all the way to the ports of Chittagong in Bangladesh, we have an India-Pakistan economic corridor. So there's prosperity for our people, for their people. बिलावल भुट्टो ने जनूबी एशिया में अमन का फॉर्मूला बता दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान राबते ना होना सबसे बड़ा मसला है। अमरीकी सदर पाकिस्तान और भारत से ट्रेड डील कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत आपस में तिजारत करें तो उसका फायदा भी अमरीका को होगा। तिजारत से खित्ते में अमन को फरोग मिलेगा। कितना अच्छा होगा किसी पैक की तरह पाक भारत इकोनॉमिक कॉरिडोर भी हो। पाकिस्तानी बंदरगाहों से चिटागोंग तक कॉरिडोर हो। इस तरह के इक़दामात से दोनों मुल्कों के अवाम खुशहाल होंगे। हमसाये को एहसास होना चाहिए बैठकर बात करने से मसाइल हल होंगे। बिलावल भुट्टो की कांग्रेस विमेन सिडनी कामलागिर से मुलाकात। कहा, भारत की जानिब से खवातीन और बच्चों को निशाना बनाना अफसोसनाक है। भारतीय जंगी जुनून रोकने के लिए अमरीकी किरदार में मजीद वुसअत की जरूरत है। बिलावल भुट्टो सेनेटर जिम बैनेक से भी मिले। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई अमन, पार्लिमानी सिफारतकारी को मजीद मौसर बनाने पर बातचीत। पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के अरकान से मुलाकात। रिपब्लिकन पार्टी के जैक बर्गमैन, डेमोक्रेट पार्टी के टॉम सूजी और दीगर से मुलाकात में भारतीय आबी जाहरियत का मुकदमा पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उम्रा अदायगी के लिए वफ़द के साथ मक्का मुकरमा पहुंच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा हैं। जद्दा पहुंचने पर सऊदी हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार पर शुक्रिया अदा करेंगे। दो तरफा ताउन, तिजारत, सरमायाकारी, इलाकाई अमन और सलामती के उमूर पर भी बात होगी।
اے اللہ فلسطینی بچوں کو قتل کرنے والوں کو برباد کرتے، ان کے قدم اکھیڑ دے۔ فلسطین ہمیں ہمارے بھائیوں کو دشمن پر غالب فرما دے۔ خطبہ حج میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے شیخ صالح بن حمید نے کہا، تقوی اختیار کرو، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی شان ہے۔ عہد کی پاسداری کرو، لوگوں کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آؤ، دشمن کو معاف کر دو، اللہ تمہیں دوست بنا لے گا۔ یہ بھی بتایا کہ اللہ کسی تکبر غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ شیطان تمہارے درمیان دوریاں ڈالتا ہے۔ رب کے سوا غیر کو مت پکارو، رب کے سوا کسی غیر کی عبادت نہ کرو۔ عازمین حج میدان عرفات میں جمع ہوئے۔ خطبہ حج کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کی گئیں۔ سورج ڈھلنے پر حجاج کرام عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوئے۔ حاجی آج کی رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے، شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کریں گے۔ فجر کے بعد حجاج رمی جمرات کے لیے منہ جائیں گے، جس کے بعد حجاج قربانی کریں گے، سر منڈوائیں گے اور احرام کھول دیں گے۔ بھارت کا پانی کا گھمنڈ بھی خاک میں ملائیں گے، پیٹ کاٹ کر پانی کے ذخائر بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آبی ذخائر سے متعلق اہم اجلاس سے خطاب، کہا آبی جاہریت روکنے کے لیے بھی ہم سب متحد ہیں، پانی کے ذخائر نہ بنائے تو اگلی نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ بھارت جنگ میں شکست کے بعد پانی بند کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، سنتاس معاہدے کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ ہمارا فرض ہے پانی کی ضرورت کے لیے پلان کریں، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا بنیاد المرصوص بن کر ملک کی آبی سیکیورٹی یقینی بنانے کا عزم۔ نیپرا کے الیکٹرک کے لیے 2 بڑے فیصلے۔ مارچ میں خرچ بجلی کی قیمت ₹2.99 فی یونٹ سستی، صارفین کو جون کے بجلی کے بلوں میں ریلیف ملے گا۔ نیپرا نے الیکٹرک کے نقصانات کا بوجھ وفاقی حکومت پر ڈال دیا۔ الیکٹرک کے 50 ارب روپے وصولی کا دعویٰ منظور کر لیا۔ الیکٹرک نے رائٹ آف کلیمز میں 2017 سے 2023 تک کے واجبات کی وصولی کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ کراچی میں عید کے تینوں دن بلا تعطل گیس فراہم کی جائے گی۔ ترجمان سوئی صدرن کا کہنا ہے ہفتے کی صبح 5 بجے سے عید کے تیسرے دن رات 12 بجے تک گیس کی فراہمی بحال رہے گی۔ بڑی عید کی بڑی تیاری، جانوروں کی دھڑا دھڑ خریداری، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش، بھاؤ تاؤ جاری، ویپاریوں کے نخرے، قیمتیں ساتویں آسمان پر۔ لاہور کی کاہنا منڈی میں پپو اور ببلو تو نارووال میں سفید رنگت والے بکروں کی دھوم۔ بلتستان کی خون جماتی سردی کا جانور گرم علاقے پہنچ گیا۔ قادر پورہ کا شہری اسکردو سے یاک کی جوڑی لے آیا۔ جانور کی دیکھ بھال کے لیے مقامی چرواہے بھی ساتھ لانا پڑے۔ کراچی میں قربانی کے جانوروں کی سروس جاری، بکرا، اونٹ یا پھر بیل سروس صرف 300 میں۔ شدید گرمی میں جانوروں کی ٹھنڈے پانی کے پریشر سے خوب نہلایا جا رہا ہے۔ ایک کلک پر جانیے جانور کی عمر اور صحت کیسی ہے۔ کراچی کے نوجوانوں نے منفرد ایپ تیار کر لی۔ جانور کی تصویر کھینچ کر اس کی سخت اور صحت اور عمر کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ طالب علم کہتے ہیں کہ دانتوں کی تصویر سکین کر کے خریدار تسلی کر سکتا ہے کہ جانور صحت مند ہے یا نہیں۔